अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। इस यूनिट का नाम है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। चीनियों का नया साल एक छुट्टी का दिन है दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ ए न्यू ईयर, जो नए साल की खुशी को मनाती है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक, चांद के कैलेंडर के मुताबिक, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज। इसे अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझा जाता है फॉर चाइनीज़ फैमिलीज, चीनी खानदानों के लिए। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। इस छुट्टी को मनाया जाता है बड़े ख़ानदानी इज्तिमात की सूरत में, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देकर, ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस, और शानदार सजावटों को जाहिर करके। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक। हर चीज़ का मकसद खुशकिस्मती को लाना होता है फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद की खुशी को मनाना होता है। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड। चीन में अभी भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसे कि चीनियों का नया साल है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, क्योंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद के दुरानिये पर है, विच हैज़ ए शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका सूरज की निस्बत मुख्तसर चक्कर होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चीनियों का नया साल एक ही दिन नहीं आता हर साल, बट टिपिकली फॉल्स, लेकिन आम तौर पर आता है समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। खुशियां दरअसल एक महीने तक जारी रह सकती हैं। हेयर आर सम ट्रेडिशंस। ये कुछ रवायात हैं एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर, जो चीनियों के नए साल के साथ मुंसलिक है। Why is Chinese New Year never on the same day each year? चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन क्यों नहीं आता? यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। The lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun. That is why, यहाँ पर आप खुद ऐड कर लेंगे, that is why Chinese New Year is never on the same day each year. क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स। घरों को साफ करना और नए कपड़े। प्रियोर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। नए साल के पहले दिन से पहले। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज। ख़ानदानों में ये रिवाज है टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस, कि वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करते हैं। डूइंग दिस इज सेड। ऐसा करना कहलाता है टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल की किसी भी बदकिस्मती को साफ कर दिया जाए। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार किया जाए टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, कि आने वाले साल में खुशकिस्मती को कबूल करे। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड। तमाम सफाई सुथराई को ख़त्म हो जाना चाहिए बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। सो देर इज़ नो चांस, ताकि कोई मौका ना रहे, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून, के हादसाती तौर पर अच्छी किस्मत को बाहर फेंक दिया जाए ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड। स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, इसके मौत के साथ मंसूब होने की वजह से। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड इज़ एनकरेज्ड। सुरख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि ये रंग मंसूब है बुरी रूहों को भगाने के साथ, दूर करने के साथ। डेकोरेटिंग द हाउस। घर को सजाना। Another popular custom, एक और मशहूर रिवाज, is to hang up signs and posters, अलामात और इश्तिहारात को लटकाना है on doors and windows, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, with the Chinese word fu written on them, जिन पर चीनी ज़ुबान का लफ्ज़ फू लिखा होता है।
which means luck and happiness, جس کا مطلب ہے قسمت اور خوشی. Buying flowers for the home, گھر کے لیے پھول خریدنا is also commonplace, عام رواج ہے. Since they symbolize the coming of spring, کیونکہ یہ علامت ہیں بہار کی آمد کے and a new beginning اور نئے آغاز کے. نیو ایئرز ایو ڈنر, نئے سال کے موقع پر رات کا کھانا. آن دا ایو آف دا چائنیز نیو ایئر, چینیوں کے نئے سال کے موقع پر اٹ از کسٹمری ٹو وزٹ ریلیٹیوز, یہ رواج ہے کہ رشتہ داروں سے ملا جائے. اینڈ پارٹ ٹیک ان اے لارج ڈنر, اور ایک بڑے رات کے کھانے میں حصہ لیا جائے. ویئر اے نمبر آف اسپیسیفک فوڈز آر سروڈ, جہاں خاص کھانوں کی بڑی تعداد پیش کی جاتی ہے. اٹ از ٹپیکل فار اے چائنیز فیملی, چینی خاندان کے لیے یہ عام بات ہے ٹو میک 8 to 9 ڈشز, کہ وہ 8 سے 9 کھانے بناتے ہیں فار دا نیو ایئرز ایو ڈنر, نئے سال کے موقع پر رات کے کھانے کے لیے. بیکاز ان چائنیز لینگویج, کیونکہ چینی زبان میں دا ورڈ 8 مینس پراسپیرٹی, لفظ 8 کا مطلب خوشحالی ہے, اینڈ دا ورڈ 9 مینس لانگ لاسٹنگ, اور لفظ 9 کا مطلب ہمیشگی ہے. Why does this dinner consist of 8 or 9 dishes? یہ رات کا کھانا 8 سے 9 کھانوں پر مشتمل کیوں ہوتا ہے؟ This T کیپٹل ہو جائے گا. This dinner consists of 8 or 9 dishes because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. Giving good luck gifts, خوش قسمتی والے تحائف دینا. It is a traditional practice for adults, بڑوں کے لیے یہ روایتی عمل ہے to give children little red envelopes, کہ وہ بچوں کو چھوٹے سرخ لفافے دیتے ہیں filled with money, جو پیسوں سے بھرے ہوتے ہیں. In order to symbolize wealth and prosperity, یہ علامت ہیں دولت اور خوشحالی کے for the coming year, آنے والے سال کے لیے. It is also common for elders, بڑوں کے لیے یہ بھی عام بات ہے to present red packets to unmarried members of the family, کہ وہ خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو سرخ لفافے دیتے ہیں. Envelopes are not to be opened, ان لفافوں کو کھولنا نہیں ہوتا until the recipient has left the home of the giver, جب تک کہ وصول کرنے والا دینے والے کے گھر سے چلا نہ جائے. Honoring the animal, جانور کا احترام. Every year is associated, ہر سال منسلک ہے with one of the 12 animals, 12 میں سے ایک جانور کے ساتھ of the Chinese zodiac, چینی برج کے مطابق. These animals are often represented in decorations, ان جانوروں کو اکثر سجاوٹوں میں دکھایا جاتا ہے. Some people believe, کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں that those born during the year of a particular animal, وہ لوگ جو کسی خاص جانور کے سال میں پیدا ہوتے ہیں may have the character traits, ان میں کردار کی خوبیاں ہو سکتی ہیں of that animal, اس جانور کے. Is Chinese belief about people having character traits of animals a fact or an opinion? چینیوں کا یہ جو نظریہ ہے کہ لوگوں میں جانوروں کی خصوصیات پائی جا سکتی ہیں, یہ ایک حقیقت ہے یا یہ صرف ایک اوپینین ہے؟ Chinese belief about people having character traits of animals is just an opinion. چینیوں کا یہ جو خیال ہے کہ لوگوں میں جانوروں کی خصوصیات پائی جا سکتی ہیں, یہ صرف ایک خیال ہے, صرف ایک رائے ہے. Chinese New Year is a time, چینیوں کا نیا سال ایک وقت ہے when the family should come together, جب خاندان کو اکٹھا ہو جانا چاہیے in order to give thanks, تاکہ وہ شکریہ ادا کر سکیں for the year that has passed, اس سال کا جو گزر چکا ہے, and reinvigorate themselves, اور اپنے آپ کو طاقتور بنا سکیں for the coming year, آنے والے سال کے لیے.